Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir l'exercice 60 de la page 203 من الكتاب المدرسي نجاح mathématique, donc portrait en commun. Donc, بداو la première question. Calculer cosinus alpha en utilisant chacun des deux triangles HAM et MAB. Donc, on a un demi-cercle trigonométrique de centre O et de diamètre AB. Donc, on a le triangle HAM وبغينا نعرفو دونك عندي هنايا l'angle alpha بغينا نعرفو شحال هو الكوسينوس ديال الفا. دونك اون جينيرال دونك هنايا عندي باغ اكزومبل ان تريانجل اش ا ام. دونك اون جينيرال الا كان عندي هنايا ريكتانجل في النقطه اش، عندي دونك الضلع اللي مقابل الزاويه القائمه دونك تنسميوه الوتر ليبوتينوس. وعندي مثلا الا بغيت هنايا الكوسينوس ديال الفا دونك غناخدو الضلع المحايد الكوتي ادجاسون كنقسموه على الوتر. دونك الكوسينوس ديال الفا هو الكوتي ادجاسون سور ليبوتينوس. الا بغينا السينوس ديالها دونك تنديرو الضلع المقابل او الكوتي اوبوزي على ليبوتينوس. فوالا دونك دابا حنا بغينا نحسبو في هاد لو تريونغل الكوسينوس ديال الفا. دونك دون لو تريونغل اش ا ام عندي بور الكوسينوس دونك الضلع المحايد او لو كوتي ادجاسون هو هذا، دونك هو ا اش. دونك كوسينوس الفا ايغال ا اش sur donc الوتر او l'hypoténuse هو AM. donc دابا ندوزو لو تريانجل BAM. donc عندنا في ليكزارسيس دونك هذا هو BAM. دونك هذا هو المثلث BAM. دونك ما عنديش هنا دونك عندي الزاويه القائمه غتكون عندي هي M. دونك هنا نمثل الضلع او المثلث MAB. دونك عندي هذه هذا هو المثلث MAB. دونك غيكون قائم الزاويه في النقطه M. دونك هنا قائم الزاويه في M، يعني دابا الوتر غيكون عندي اولا ليبوتينوس غيولي هو AB. دونك AB هو الوتر، وبالنسبه للكوسينوس الفا غيولي الكوتي ادجاسون ديالها هو AM. دونك عندي dans le triangle cosinus alpha donc le triangle BAM غيكون عندي الضلع المحايد هو AM. donc AM sur AB. donc الوتر هو AB. donc on sait que هاد le cercle le rayon ديالها égal 1. donc AB غتكون عندي هنا 1 plus 1 هي 2. donc AB طول ديال الضلع AB هو 2. donc غيكون كيساوي AM sur 2. donc dans le triangle HAM on a cosinus alpha هي H على AM, et dans le triangle BAM on a cosinus alpha هو AM sur 2. voilà donc دابا ندوزو la deuxième question. montrer que AH égale 1 plus cosinus bêta. donc هنا d'après la figure on a AH donc هو la distance AO plus OH. donc on a AH égale AO plus OH. donc AO هو le rayon. donc on sait que le rayon égale 1. donc on a OA ou AO égale 1. et donc عندي هنايا هاد المسافة OH donc هي le côté adjacent ديال الكوسينوس ديال بيتا. donc الا بغيت هنا كوسينوس ديال بيتا كوسينوس بيتا عندي هنا مثلث قائم الزاوية في H. donc عندي OHM قائم الزاوية في H. donc عندي ليبوتينوس هو OM وعندي الكوتي ادجاسون هو OH. donc الا بغيت الكوسينوس دو بيتا هو لو كوتي ادجاسون OH sur l'hypoténuse OM. donc on sait que OM هو le rayon donc égale 1, يعني le cosinus de bêta égale OH. donc sur 1 هي OH. d'où AH égale donc AH égale AO هي 1 plus OH هي cosinus bêta. d'où le résultat. donc d'abord ندوزو la troisième question. on déduit que cosinus alpha au carré égale 1 plus cos bêta sur 2. donc d'après la première question donc on a que cosinus alpha égale AH sur AM et cosinus alpha égale AM sur 2. donc on a
AH. Donc عندي plutôt AM égale 2 cosinus alpha. Donc هي هادي. Donc AM هي 2 fois cosinus alpha. Et AH. Donc AH égale AM fois cosinus alpha. AM fois cosinus alpha. Donc هاد AM هادي غنرمبلاسي هنا. دونك غنعوض هنا AM ب2 cos alpha هنايا. دونك غتولي عندي AH هي. دونك إلا عوضت هادي هنا غتولي هي 2 cosinus alpha fois cosinus alpha. دونك هاد AM دونك عوضتها ب2 cos alpha غتولي هي 2. دونك هي 2 cosinus alpha au carré. Voilà, donc d'après la question 2, donc لقينا que AH, donc لقينا AH qui يساوي 1 plus cosinus bêta. Donc AH égale 1 plus cosinus bêta, يعني 1 plus cosinus bêta غتساوي لنا 2 cosinus alpha au carré. Donc cosinus alpha au carré تساوي لنا 1 plus cos bêta sur 2. Voilà, donc cos alpha au carré ou 1 plus cos bêta sur 2. Donc d'abord ندوزو la quatrième question. La question 4, comparer alpha et bêta. Donc d'après la figure عندنا l'angle MAB و l'angle MOB عندهم نفس القوس. دونك عندهم تيشتركوا في نفس القوس MB. فوالا وعندي هاد l'angle هادي MOB دونك كاينه في لو سونتر او. دونك عندي MAB MOB عندهم نفس القوس MB وعندي هاد l'angle هادي بيتا في لو سونتر او. دونك باغ ديفينيسيون هاد بيتا كتساوي ليا 2 الفا. دونك بيتا هي 2 alpha. Et d'après la question 3, donc لقينا que cosinus alpha au carré, donc تساوي 1 plus cosinus bêta sur 2. Donc on remplace cette bêta par 2 alpha. Donc غتولي عندنا هي cosinus alpha au carré. Cosinus alpha au carré égale 1 plus cosinus 2 alpha sur 2. Voilà. Donc bien sûr alpha compris entre 0 puis sur 4. Cos au carré alpha il y a 1 plus cos 2 alpha, donc 2 alpha là 2. Donc d'abord la cinquième question, l'application. La question 5a montrant que cos au carré pi sur 12 égale 2 plus racine 3 sur 4. Donc d'après la question 4, on a cos alpha au carré, il y a 1 plus cos 2 alpha sur 2. Donc là, on remplace alpha par pi sur 12. Donc à tous les indices, il y a cosinus alpha. Donc on a dit alpha au carré. Il y a 1 plus. Donc on a il y a pi sur 12. Donc il y a 1 plus cosinus. On dit 2 sur 12. Donc il y a 1 sur 6. Donc il y a pi sur 6. Sur 2 égale 1 plus cos pi sur 6, donc il y a racine 3 sur 2, donc égale 1 plus, donc on a dit 2 plus racine 3 sur 2, donc il y a 2 plus racine 3 sur 4, donc cosinus pi sur 12 au carré, il y a 2 plus racine 3 sur 4. Donc d'abord nous B. Vérifions que cosinus pi sur 12 égale racine 6 plus racine 2 sur 4. Donc on a cosinus pi sur 12 au carré égale 2 plus racine 3 sur 4. Donc on a fois 4, on a fois 4 égale 16, 8 plus 4 racine 3. Donc égale نحاول نكتبها ديال شكل ايدونتيتي remarquable. Donc عندي هنا 16 هنا عندي 2 plus 6
plus 2 donc racine 2 fois racine 6 racine 2 fois racine 6 donc حيت هنا عندي 2 هي هذه وعندي فوا 2 هي رacine 2 fois racine 2 donc racine 2 خليتها هنا و racine 2 الاخرى دخلتها مع 3 donc هي racine 6 donc égal يمكن لي نكتبها على شكل ايدونتيتي remarquable donc عندي هنايا 2 هي racine 2 au carré plus racine 6 au carré plus 2 fois racine 2 fois racine 6 sur 16 égale, donc il y a l'identité remarquable, racine 2 plus racine 6 au carré sur 16. Voilà, donc comme pi sur 12, donc on dit compris entre 0 et pi sur 2, donc on dit positif, donc on dit la racine, on dit cosinus pi sur 12, donc cosinus pi sur 12 égale racine 2 plus racine 6 sur 4. Voilà, donc d'abord la dernière question. Calculons sinus pi sur 12 et tangente pi sur 12. Donc d'abord sinus pi sur 12. On a donc d'après la question précédente, on a que cosinus pi sur 12 au carré. Donc il y a 8 plus 4 racine 3 sur 16. Et on sait que donc sinus au carré x plus cosinus au carré x égale 1. Donc il a sinus au carré ديال شي عدد غادي نحسب sinus au carré égale 1 moins cos au carré ديال نفس العدد. Donc il a sinus au carré ديال pi sur 12. donc غنجيبها من هاد العلاقة donc هي 1 moins cosinus au carré pi sur 12. Voilà, donc égal 1 moins on dit 8 plus 4 racine 3 sur 12 sur 16. donc on va le مقام هنا égal donc on dit 16 moins 8 moins 4 plus racine 3 moins 4 racine 3 sur 16. donc il y a 8 moins 4 racine 3 sur 16. donc نحاول تاني نكتبها على شكل ايدونتيتي remarquable. donc غادي نلقى بان هي racine 6 moins racine 2 au carré donc sur 16. Voilà, et comme pi sur 12, donc on a comme pi sur 12 compris entre pi sur 2 et 0. donc on a un sinus positif, donc on a un sinus pi sur 12 positif, d'où on sinus pi sur 12 égale donc racine 6 moins racine 2 sur 4. Voilà, donc sinus pi sur 12 ou racine 6 moins racine 2 sur 4. donc d'abord calculons tangente pi sur 12. donc on sait que tangente ou sinus et le cosinus, donc il y a sinus pi sur 12 somme à la cosinus pi sur 12 donc égal لقينا que sinus pi sur 12 donc هو racine 6 moins racine 2 sur 4 la racine 6 plus racine 2 sur 4. donc غنختار له 4 مع 4 غتبقى لنا racine 6 moins racine 2 sur racine 6 plus racine 2. donc نضربو هنا في المرافق تولي عندي هنايا 6 moins 2 وهنا غتولي عندي racine 6 moins racine 2 au carré. donc égal 6 moins 2 هي 4 هنا عندي 6 donc plus 2 moins 2 racine 12 égal donc هي 8 moins 2 racine 12 sur 4. donc نختزل par 2 غتبقى 4 moins racine 12 sur 2. donc مازال نختزل ب 2 égal 4 moins donc on dit 2 racine 3 sur 2 égale donc il y a 2 moins racine 3. voilà, donc tangente ديال pi sur 12
هو 2 moins racine 3. Donc c'est tout pour l'exercice 60 et merci.